कैमरा शरबत आलू करेगा नहीं हमारा। बेटा तू क्या करे शरबत आलू नहीं दे दूर करो तुम्हें क्या मौका बाला लगा दो बड़ा स्वागत नहीं करोगे हमारा रांग बोल भी ना बड़ा अभी किसी ऊंची बड़ा वाले ठीक है ता करो रोल कैमरा एक्शन सब्सक्राइब करेगा नहीं हमारा। बेटा तू क्या करे यूट्यूब चैनल खुल दे इसे की को बताइले तू बोल के स्वागत नहीं करोगे हमारा हां ठीक है ते करती थी रोल कैमरा स्वागत करेगा नहीं हमारा। बेटा बिया को जावाला दूर बड़ा बिया को करेगा बिया को ली तो बच्चे कच्चे है बड़ा बिया मेरा स्वागत करेगा देगा दादा की करू बड़ा बड़ा मन स्वागत नहीं करेगा हमारा हां ठीक है ते करती थी अरे ठीक है ते रोल कैमरा सर्वर प्राइम नहीं करेगा हमारा। बेटा तू पुलिस केस कर भी लगी बेटा बड़ा की करते दिली बाबा स्वागत नहीं करेगा हमारा ঠিক আছে এবার করতেছি এই বাল খালি একটু ভাল লাগতেছে আমরা কি করতেছিস তুই बेटा তোকে তো আমি 150 টাকা দিয়ে ভাড়া করেই না বেটা আমি আমার চেনো আমি বলিউডের বাল বাল খান তুই কি করতেছিস আমার ভাই বারবার খান কে ও এটা তো না সালমান খান ওই বড়া ইয়া কি হলো বেটা এটা বাল বাল খান একটা তারপরে কি আমি বাল বাল খান বেটা হলিউডের বারবার না কি বড়া এই বললে বেটা আমাকে কি কোন অংশ কম লাগতেছে বেটা তুই বলবি স্বাগত নেই আমি বাল করে বেড়াইছি আমি 150 টাকা বাল করে বেড়াইছি আমি তাই বেটা তো ভিডিও করলাম না বেটা